والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين وبعد. السلام عليكم يا إخوتي في الدين. مبادئ أسلامه أنسندي لنكو ني الله تعالى تكبر كماي أني أنصلي لنكو على كراكاني أو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنبي أوفوني أسلام يفولي ودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادئ نامبوراي ninde ye anga jofen flana ye insha Allah jofen flana mi ni ale de ye seli la seli tugunyonyali ye anga jofen folola kama andilla insha Allah ka jofen folodo di islame nyuma ni lakika nyunyini na umakaban ka foko seli jofen folo Sharif Usman Madana Haidraka la sella otmana insha Allah en flè au seli jofen flanan de la selle John gakani seli anyo fuye o jofen folola seli re minye anyo fuye jofen folola seli dira alakrama sallallahu alaihi wasallam dichugo minuna anyo fuye jofen folola alakra nane ni seli alay min fo uye seli jabila anyo fuye jofen folola otumana seli ref ye farida jaku ya de do islame beka ke mumin beka ke anyo qur'ane aya udima wuli balula jofen volola otumana jofen folo banaka ansoro yoroj me ko seli yere adira muminu dema ko seli alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli dinen lomay otumana kira ko seli dinen lomay uye kira yininga ko dine yere ye munde seli ni oyan loma yotumana dine ye munye afore ye ko kira ko dine de ye islamet sukun mu'min ko abe dine na od sukun saniyali kabo shaytana ka samaluma ani shaytana ka namaruma ani shaytana ka wale jugu kanu doni dusukun tiki ka okko kabo dusukuna ani ki kodo kabo nyela tike jashileni surumani min foiti to sena ki dusukun ko kabo ula ki idusukun shi ala kelema ko ode ye dine yere bo o dusukun sanya bi ke chogo minuna o tsega ke fo aka soro ikwibi do dine mina o dine tiki walma o dine nye don bagaw o dine tiki minye ala ye o ye mindo aka kira dakana ko ode dine faka soro iyere jena noe ka leido de alama ko ebola ka leido de alama ko ebi jeni oye anyo leido telmani jatiye jofen folola yani kake islame ibe doni kamino nya anyo telmani di ma jofen folola otmana jofen fola intara bananye yorojme jofen fola intara bananye ko ala batoli ko odiye hiyal ma'rifat أي إرفان واجب الوجود وعلمه بسر الصافي والقلب النقي والنفس الفارغة فإذا حقيقة الصلاة علم الله سبحانه وتعالى بوحدانيته ووجوب وجوده وتنزيه ذاته وتقديس صفاته وصوانه الإخلاص في صلاته. وأعني بالإخلاص أن تعلم صفات الله بوجه لا يبقى للكثرة فيه مشرع ولا لإضافة فيه منظر فمن فعل هذا فقد أخلص وصلى وما ضل وما غوى ومن لم يفعل فقد افترى وكذب وعصى والله أجل وأعلى وأعز من ذلك وأقوى إذ يقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا صلاة له ولا إيمان لمن لا أمانة له وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي حديث شريف mbadium otmana sa yani selika damne
ko idusukun ikele ka ko ka je ka gundo saniya ka kenamana saniya min bi nen kan mɔgɔw ɲɛna ko i bɛ ala fɛ a ka sɔrɔ o de b'i ka gundo yɛrɛ la ye i bɛ ala fɛ min bi nen kan mɔgɔw ɲɛna ko i ye silamɛ ye a ka sɔrɔ e dusukun ni ka wale b'o de yira hali dibi la tuma min na ni mɔgɔ t'i ye o de tɛ se ka kɛ fɔ donkan de ka ye e la silamɛya la silamɛya ye min fɔ a donkan la fo a ka sɔrɔ e y'o de fɔ ka jɛn ni o ye o de bɛ se ka e ka kɛnɛmana saniya i dusukun na o de bɛ se ka e ka sokɔnɔna saniya i dusukun na o tuma na i se ka kɛ selibaga ye fiyewu fo a ka sɔrɔ e dusukun yɛrɛ de ka sani gundo la ani bange na o tuma na ko ni o kɛra dun fa izan haqiqatu salati ko ni e dusukun sera ka saniya ni silamɛya saniyali ye i yɛrɛ ko i yɛrɛ feere ala ma ni layidu minnu ye ka jɛn ni o dafali ye lakika la sabu ala bɛ dusukun gundow dɔn ko o sabatilen sa ko o tuma na a bɛna seli yɛrɛ hakika f'i ye ko i k'a dɔn seli yɛrɛ hakika o de ye ala dɔnni ye ala min ka sani ala min kɔrɔtalen don i k'a dɔn ka ala saniya ka ala ka kɔrɔta segi a ma a ka sɔrɔ e y'o dɔn ka ala ka kɛlɛbandiya sabati a ka sɔrɔ e y'o kɛ ani ala yɛrɛ bɛ sɔrɔli ye k'a fɔ ala b'i ye ala t'i bɔ ye ala de ye ne da ala de bɛ ne faga ala de bɛ garisɛgɛ tila ala de bɛ dɔ ta caya ala de bɛ dɔ ta dɔgɔya ala de bɛ dɔ kɛ faama ye a bɛ dɔ kɛ fantan ye ala bɛ dɔ bana a bɛ dɔ kɛnɛya a bɛ dɔ jarabi ni hɛrɛ ye a bɛ dɔ jarabi ni tɔɔrɔ ye fo a ka sɔrɔ e yɛrɛ o danaya b'i la ala ko in na fɔlɔ mun ka sɔn i kana na taa yuruku kɛ ko i bɛ garisɛgɛ namaralen ɲini n'o kɛra i da ye layidu min di ala ma o y'o layidu tiɲɛnen ye kabini i ma seli daminɛ fɔlɔ o tuma na sa ko seli yɛrɛ de ye sa ala saniyali ye ani ala kɛlɛbandiya ye ani ala bɛ o sabatili ye ala bɛ yen a bɛ dɔn cogo di ko selila y'a sabati ko ala bɛ yen a bɛ dɔn cogo di min ko ala bɛ yen ko a bɛ tiɲɛ kan a da dama tɛ a dusukun yɛrɛ b'a yira ko ala bɛ yen o bɛ dɔn cogo di ni mɔgɔ min ko ala bɛ yen ko ale dalen b'a la lahara bisi a dun selila a dun fɔra ko seli yɛrɛ de ye ala bɛ yen sabatili ye o tuma na ni ala bɛ yen ma sabati i bolo o kɔrɔ ye e tɛ selibaga ye hali n'a sɔrɔla e de ye a ka dugu alimami ye i tɛ silamɛ ye jango seliba o tuma na ala bɛ yen k'a fɔ o sabatilen don e bolo cogo di i y'a fɔ i nɛn kan est ce que tiɲɛ yɛrɛ la i dalen b'a la ala bɛ yen o tuma na o bi dɔn cogo di o dɔnni ka nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ jɔnni ɲini k'o la an bɛ setigi ala de ɲini k'o la ala a bi dɔn cogo di ko ni mɔgɔ min ko e bɛ yen anw dun ti dusukun gundo dɔn nka a tigi ko a dalen b'a la ko e ala bɛ yen i b'an faga i b'an lawuli janɛmɛ ni alijinɛ b'i bolo ko ale dalen b'o la o de kosɔn a bɛna seli ala mun de b'a yira anw na ko seliba ma da la ko e bɛ yen ko min b'a da o t'a kɔnɔ mun b'a yira anw na ko a man kan ni seli ye k'a sɔrɔ an ɲɛ b'a la misiri kɔnɔ anw dun ti gundo dɔn ala o bi dɔn cogo di e ka fɔli la anw ɲɛ de o bi dɔn cogo min na ala ko alakirama sallallahu alaihi wasallam Qur'an kɔnɔ ko Muhammad a fɔ mɔgɔ ninnu ye n'o y'i nɔfɛmaw ye dɔw kan bɛ ko dɔw tɛ i fɛ dɔw kan bɛ ko dɔw tɛ ala fɛ dɔw kan bɛ ko dɔw bɛ seli de ko nka u dalen tɛ ala la o mankan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Muhammadu e tɛ gundo dɔnna ye ne ala de ye gundo dɔn o tuma na i tɛna se k'i bolo sin k'a fɔ karisaw de ta ye tiɲɛ ye i tɛna se k'i bolo sin k'a fɔ karisaw de ta ye nkalon ye sabu dusukunna kow de don n'u k'u dalen bɛ ne ala la kaban u dama de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la e tɛna se k'a fɔ ninnu de ta ye tiɲɛ ye sabu e tɛ dusukun gundo dɔn nka n'an ka taamasiyɛn kelen di i ma ani mumini bɛɛ ma yanni diɲɛ wuli cɛ u ka tiɲɛtigiw dɔn n'o ye u k'a dɔn min ka seli tɛ tiɲɛ ye ani min ka seli ye tiɲɛ ye ala ko cogo di o taamasiyɛn na ala kira ye ala ko alakira ma ko a fɔ i ka mɔgɔ ninnu ye
ko i'malu ko aye barake doro nimbala wo nintala wo nintai chenyo nintata chenyo Muhammad afu ye doro ku katemenaye umafu bane ala de fewa umafu ne bewa umafu dale mine ala de afu doro ku katemeni islamiyya yi ku ka barake fasayara Allahu amalahum wa rasuluhu wal mu'minun sadaqa Allahu al-azim mbade ala ko kira mafu ye ku ka islamiyya barake doro ku katemeni ka barawe ko nu ye barake ala binu ka keta wiyo ni min ta chenyi ni min ta chenyi ne ala bina ku ka keta wi Muhammadu binu ka keta wiyo mingo mbala adala na masa kono mingo ndala abala adun sera kono moda fu ka barake ne ala binu ka baraye binu ka baraye mu'minu fana bina nafiki ka baraye fasayara Allahu amalahum wa rasuluhu wal mu'minun ne ala bina ukabare Muhammadu bina ukabare mu'mini yeru bina ukabare ne min tay chenya ani min tatichen otumana sa jani ko seri yere de ye ide min fo akasoro ni ala ka soro li ko ala be ko akasoro sabati lende otumana o sabati baliya bi donde na soro la edda ko ala be ko ala de yida ala de bi faga ala de bi garsege nyangata ni here bi ala de bolo ala de seka jongarsege ala de seka garsege tike jona o danaya be ela kaburu koro danaya be ela mun kiru ne nakiru kan ngali danaya be ela otmana ko o de seli yara hakika no kera ela du eteke hasidiya qatun eteke nafigi ete wal naflo de tourne eti islamenyon korofo eti islamenyo hasidiya eti islamenyo juguya eti ke jenaya bolo flala kebagaye eti ke sumuru baw faye eti ke chenkela kuntigiye eti na sura fe minable eret na sura fe di ble morke eti na sebenjugu sebeble kado kaburu la mogo kama itna mogo ka fursa war kama itna namarato demeble itna dibilad la kadi soma tuguni itna ma tonyona demeble itna ke sababu juguye kaslame kodo nyogoma kasoro dara alakani mbunya bayna kaba ko waseli yere gundo be nindela otumana na soro la mugammin biseli ala ko min ko ale jenembe noye kan laydu nunta alay kasoro bi namara ni jamvanke haram togoye ko el munafiq okmana munafiki islamen nafiki kafir bol sona ka kusa oye ala de ya kusa ya ye qur'ana kono sabo ala ko islamen mi mu'min biseli kasoro seli kunte ela sabo yitse ka seli fika ni laydu worota ala ye kado islamela o laydu worota le ala ye kado islamela kasoro ka seli damna kasoro o laydu shi imi ilaje ashi bonyeni na imi ilaje ashi tanganina okoro e ko danayate ela alakira ko danayate mogo la ko tigite islamai abada obe bukhari yula obe muslimuna alakira ko maoma tise ka danaya dafa ko tigite limaniya jon maoma ti limaniya jonye o islamai maoma ta islamai o kafiri be janama kono halni selte halni alkaba binika mbadu nimbe kuye munye nimbe kunde ka don ni selibaye walma ni te selibaye otumana yani ki yere bone ni tenduru ka wule yani ki yere toro ni misir la tagaye yani ki yere nyegwa ni seliji tay yani ki yere nyani ni dongodo Allahu akbar sami Allahu liman hamdai otumana akata ki bolo fuye otumana do ikaka keba la ki ka ikasoro ka ke walma ki sembwala pew sabu kadaka ubipuma do fo awiye mo tambage bo awla nayo memo mi fe aya fo amako ya kafir ya kafir ya kafir ya ekafri aya fo amati amana memma wo ma da ya fo atigi ma ko kafri o yedumanye ko ni yala ka dina golaya
mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don olu tɛna don bilen o tuma na i bɛna mɔgɔw bɔ ala ka diinɛ na o ye haramu ye subhanallah ala ka tiɲɛ fɔli o bɛ ala ka jɔn bɔ ala ka diinɛ na wa ala ka tiɲɛ fɔli o bɛ ala ka jɔn bɔ ala ka diinɛ na o tuma na ni ala ka tiɲɛ tora ye ka min bi e nisɔndiya k'i fari fɔni ni tiɲɛ bilala kalon de bɛ ta o tuma na kodɔnna o e bɛ sɔn ka kalon ɲuman minɛ ka sɔrɔ bɔnɛjugu b'a kɔfɛ wa ka sɔrɔ dun u bɛ min fɔ ko n'a ye mɔgɔw nɛgɛ u bɛ don o y'a ka société de ye o tɛ ala ka diinɛ ye ala mago t'i la mago t'i ka maa don da la bɔ a la i ka mɔgɔw bɔ a la ala ko alakira ma ko qulil haqqu min rabbik man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Muhammad tiɲɛ fɔ ka bɔ i ma yɔrɔ i ka ala de ta ye tiɲɛ ye a fɔ mɔgɔw ye n'a ka di min ye o ka limaniya n'a man di min ye o ka kafiriya inna allaha la ghaniyun anil alamin ne ala jɛnen don n ka dafɛn bɛɛ kɔ n mago tɛ taa si ma n'a ka di min ye i ka sɔn n'a man di min ye i k'a to yen n'i da n b'i faga ni ala jɔyɔrɔ ye e mɔgɔ nɛgɛ ka don ala ka diinɛ na ala de b'a ka diinɛ dɔn wa e de b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔn ala ka diinɛ na ala ma min don a la wa n k'o tigi ye kafiri de ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɔ ala ka diinɛ na ala ye min don a la wa o tigi ye kafiri de ye n k'a fɔra alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko n y'a ka diinɛ dafa n ti fɛn fara a kan n ti fɛn bɔ a la e bɛ se ka fɛn bɔ a la o kɔfɛ e bɛ se ka fɛn fara a kan o kɔfɛ ni min ko a ka ca o k'a to yen kɛ e ye ala ye wa i bɛ baara k'a kɛ biro jumɛn kɔnɔ ni e bɛ se ka dɔ bɛ ala ka diinɛ na ko e bɛ mɔgɔw don a la tari ala ka jama na caya o tuma na jama tɔw ye e ta ye wa e mɔgɔw nɛgɛ k'u ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ ko ala ka jama ka caya o tuma na dugukolo ye e ta ye wa ala ko lahu mulku samawati wal ard ko dugumakolo fanga ni kabakolo fanga ye ale ala de ta ye fɛn o fɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye ale ala ka jɔn jasilen de ye i kɛra silamɛ ye i ye ala ta ye i kɛra kafiri ye i ye ala ta ye i kɛra majusa ye i ye ala ta ye i kɛra muzabuzabu taayɔrɔndan ye i ye ala ta ye bɛɛ o tuma na ala ka jama ye jɔn ye bilen e bɛ ala ka jama jumɛn caya o tuma na e yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw da wa tari parti ye fila ye ala ni e cɛ de ni e bɛ fɛ ala ka jama ka caya de e t'a dɔn dafɛn min bɛɛ bɛ dugukolo kan ala ta don n'a ka di min ye o ka sɔn kɛ n'a man di min ye o k'a to ye ala ko ale mago ti s'u ma i ti tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye o tuma na n badenw welebali min nana an ka kira ka kuma na ani ala ka kuran kɔnɔ o de ye ko ni dusukun saniyala e ye i donnen diinɛ na sa ko seli yɛrɛ jaati de ye ka ala ka alaya sabati ko ala bi ye ɔ ala bi ye ne kɔrɔ ye n'i dara fɛn min na k'o bɛ ye o ko min i b'o kɛ o tuma na n'a yɛrɛ i t'o kɛ i ko a bɛ yen i ye kalo tigɛ e man kan ni seli ye ala kira de y'a fɔ ne ma fɔ ko tuguni watanzihi zati ani ala yɛrɛ a jaati ko ka jɛ k'a saniya ka bɔ manamana ko la k'a fɔ ala tɛ se ka nin kɛ walima batara ko ka ala fara o dɔ kan k'a fɔ n'i ye jɛnɛya kɛ k'o ye ala nɔ ye o ye haramu ye walima ka ala miiri ni fɛn ye fɛn min n'a man kan ka miiri n'o ye ko o fana man kan ka kɛ seliba ka kan ka ala bila ko ala ni foyi man kan ala ni foyi tɛ kɛ kelen ye sabu ala de ye fɛn bɛɛ kɛ wa taqdisi sifati ani ala mangutu saniyali k'a fɔ den t'a fɛ ala tɛ fila ye muso t'a fɛ ala ti dɛsɛ ala ti bana ala ti boyi wa sawanihi al-ikhlas fi salatihi ani ka sɔrɔ k'i ka kɔnɔnajɛya yɛrɛ dafa i ka seli la kɔnɔnajɛya dafali la k'i ka yɛrɛ la ani ko a kan bɛ de bil ikhlas ni kɔnɔnajɛya ye an ta'alam ko selila k'a dɔn an ta'alama sifatallahi ko selila ka ala mangutuw dɔn bi washi ni ɲɛda de kan ɲɛda min ni ale ti kafiriya ni o ye ni a ti filangafoya kɛ ni o ye ala mangutuw la a kana fɛn fara ala mangutuw kan ala ye min bɔ a yɛrɛ mangutuw la o kɔrɔ de ye ala ko inna allaha la ya'muru bil fahsha ko ale ala ti maa si yamaru ni walejugu kɛ ye bon o tuma na n'i ye walejugu min kɛ e ko ala nɔ don o y'i kafiriyalen ye sabu ala ko ale ti maa bila ka walejugu kɛ e dun ko 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 ye jɛnɛya min kɛ walima ɲamaden min wolola k'o ye ala nɔ ye
ala dunga alati ma blaka wala juguke otumana e mangani seli e teslamere refiu sabu ala min fo ayere la e ala bokula otumana mbadin faman fa'ala hadha kuni mugammin sirakanin ke koma afori yetukomina kada akhlasa ko otigi de kera kononan je sisa wa salla otigi de bisaka soroka selisa wa ma dalla ko otigi mafli wa ma gawa otigi matun ode seli lalla ki kayre wa man lam yaf'al kunga ni sellami man gedu idu mesella ko islamai kasro minun forani o te eladu qad iftara ko otigi galon jugu tike otigi nyetugu galon tike iftirawi galon dan sako de galon bela galon jugu ba abi fo de ma iftirawu ka tike ka da alala amma ke mama fu ya me mama fu ya ye kasingo o galon batketi o de iftirawi otumana wake zaba ko otigi ye kaloti ye kalo vimbatike itlala ka galotiki wa asa otigi ya alakota wallahu ajal ko wallahi alaka san wa ala ala korota ledo wa azu alaka bunye da zakonindo min zalika kateme enna figi min sona ka seli kasoro e hasidi kasoro e ko alabe alako mi e mako tola ko alaka bo alaka sani akaso ka e fara akam mandonga e ajugu fin kredeye alaka bo ma ala korota le do ma min zalika wallahi ala korota me katemeninga wa aqwa ala fanga kabo kateme otumana ala kala de ko o yoro la sa ko la imana liman la salata lahu ko mo shit se ka kel liman ya jonye mo mi selite mo mi ama fa mo mi ti selide ko selite mo mi la imana liman la salata lahu mo shite liman ya jonye selite mo mi o selite mo mi ye koroidi mo mi mangani selie no sella ko otigi de te liman ya jonye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mo mi ni otigi ni selite mo ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko liman ya te otigi selitiye de koroy e ku ye selibagaye ala e fen fo emma o danaya shi sabati otumana o koroy selitiye parce que ka seliti mine otumana ni mo mi ka seliti mine liman ya to tigila parce que liman ya ndanya de bato selitiye nyute ni kul liman ya lendo imana selimi ke ala bo mine otumana before selibe mais liman ya tila ala ko fen ko slame o ko ke ma son shima katibri misri konote ala kira ko ete limaniya join mo shite limaniya join selite mo mi o joni jogo jugu mi ma kanu ka bo jogo jugu ya yara lafiyo o de limani selite mo mi be otmana ala kira ko tuguni wala imana liman la amanata lahu ko wafana mo shite dana ya mo shite limaniya join mo shite islame mo shite ala sakoye mo mun teseka danaya dafa itse danaya dafa ni leedu di mo ma ibo boroto ni mo leedu di ma ibo boroto ni mo mi ndari la ibo java ni mo mi nyaka gundo fuye ibo lakale wal mani mo mi nana aka naso nyini fe iya dama o ima dama o abole ko iba lakale imuso nyana alakira ko mo teseka danaya dafa ko otigi telli maniya jonye abada otumana mbade angana nyina de ni ala na ka kira ka pmaude jon kan slameuka otumana slame de kanga seli bo otumana kasoro e maka slame yere folosa ni e sella o seli na se ka e jogo nyawa e na mo o siga ala la de ala dungo seli bi jogo nyi on dumbika ka keshuni tle fo misiri uchayara anga so yeru yekaba fo soni misiri yere wele ka bini ka fauli klogere la anga bolo ngono kaba me ka sorodu o sel baga chamande be o de ye mo fagalaw ni so ni namarato ni jena ya kelawye ka soro o sella chamande hasidu ye o sella chamande nafiki ye o sella chamande commerce namarato ye o sella chamande fason na volo dunaw ye o sella chamande namarato demenaw ye
o sella caman de ye nti fɛ ka maa ta ɲɛtɔ ye mbadi o tuma na o seli o ni alakira ka fɔle olu ye ɲɔgɔn jɛ o ni ala ka fɔle olu ye ɲɔgɔn jɛ sabu jogo ma se ka ɲɛ ala ka bɔ ala ka nkalon tigɛ mun de bɛ yen sisan e selibaga in de kun man kan ni seli ye sabu silamɛ muminiw de ka kan ni seli ye e dun tɛ mumini ye i taari kari misiri kɔnɔ ni kɔlɔsi ye i taari kari misiri kɔnɔ ni jalamugu ye i taari kari misiri kɔnɔ ni boji ye i taari kari misiri kɔnɔ o la ilaha illallah ka sɔrɔ e tɛ silamɛya yɛrɛ don k'a dɔn e ma don ni kan ye e na se ka kan kɛ wa o de la e jogo man ɲi o tuma na n badenw nin bɛɛ kun de ye aw ka segin aw ni ne an kana filɛli kɛ fɔ an ka seli ninnu kana na kɛ fu ye an ka seli ninnu kana na kɛ an ka jenini juguya sababu ye sabu ala m'a fɔ fiyewu k'a bɛ maa si don jahanɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ jahanɛmɛ na fɔ selila min njogo ma kɛ ala ta ye ala ko a b'olu de don jahanɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ jahanɛmɛ na kuranɛ kɔnɔ ani alakira ka kuma bɛɛ la wulibaliw la hali a m'a fɔ a bɛ bolisɔnna don ye bon o tuma na k'i yɛrɛ sɛgɛn ka seli ka tila ka taa don jahanɛmɛ na kafirifinw ma don jahanɛmɛ min na n balimakɛ n balimamuso e bɛ sɔn hakili sɔrɔlen kɔ an fɛ k'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na e bɛ sɔn an ka baara ka pɛridi ka se o degere la wa i t'a lajɛ n'an tɛna se an t'i bɔ walima an t'a kɛ a ɲɛ yɛrɛ kan wa kuma in ye nin fila de ye n'o tɛ n'a kɛra a ɲɛ ka jogo b'i ɲɛ dɛ walahi ala ko a b'i ɲɛ ala tɛ kalo tigɛ bon o tuma na sa comme déjà a fɔra i ye ko ni maa min ta ma kɛ ta ko o de ye nkalon jugutigɛla ye ka da ala la o de ye nkalontigɛla ye o de ye ala kotala ye o de ye ala tɔgɔ tiɲɛna ye tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye abdullahi ibn mas'udu wele abdullahi ibn mas'udu kun ye cɛ ye min kun bɛ ala ka kuranɛ dɔn dɔnni lakika la a sɛbɛnnen kalanni na ani a kɔrɔ lakika dɔnni na ani a kɔrɔ lakika waleli yɛrɛ la abdullahi ibn mas'ud alakira y'a wele kisi nɛɛma b'a ma n badenw mina o wallahi n bɛna seli di aw ma n b'a di aw ma a démontelen fɛ k'a bila écour par écour n dali a viziw gɛrɛ écourw la koyi bulon kana na seere ɲinɛ ma n b'a bɛɛ de bila a dama ma k'a bɛɛ bila a dama minɛn kɔnɔ ka tila k'a ko k'a jɛ ni essence sɛki ye k'a da tile la a kana a jɔ ka irido jɛngɛnen lajɛ ka bɔ seli kan n bɛna seli di aw ma ten inshallah wallahi an mago tɛna jɔ foyi la ka nin seli in kɔnɔna na ala n'a ka kira ye min fɔ seli ɲɛni n'a cɛni n'a kɛcogo la a sunna n'a farida n'a kabila n'a baadaw la n bɛna di aw ma détail la ka fɔ ala ka dɛmɛ ma inshallah nka yan'an ka seli yɛrɛ kɛcogo daminɛ an k'an k'a dɔn seli yɛrɛ kɛbaga ye jɔn ye ni o de la e ka seli bɛ se ka nafa ɲɛ kuma b'i ye de n badenw alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a ye abdullahi ibn mas'ud wele ko abdullahi ibn mas'ud ma ko na kuran kalan ye ala ka kumakan n dalen k'a mɛn dɛ abdullahi ibn mas'ud a nana kuran kalanni daminɛ alakira ye kisi nɛɛma b'a ma a ye suratu nisa'i de ta a nana se aya dɔ ma ye aya min ko ala ko alakira ma muhammad a bɛ cogo di e bi kɛ cogo di muhammadu e jigi ye jɔnni ye muhammadu e ɲɛjɔyɔrɔ ye jɔnni ye muhammadu e jɔlen lahara don nin jamaba in bɛɛ cɛra ka ta an fa adama tile la ka n'a bila n ka dugukolo meleke do la n kɛlen k'a fanda n'a faama n'a kodɔnna n'a kodɔnbali n'a setigi n'a senda jɛrɛ ɲɔgɔn kan aw kiraw bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na don min na kira 312 ɲɛ bɛ e la don min na ni i yɛrɛ ɲɛ b'u la nabi ɲuman 123 ɲɛ bɛ e la don min na ni e yɛrɛ ɲɛ bɛ u la ni e y'u 24 n'a ye muhammadu o don bɛɛ mando n jɔlen ka filɛli kɛ o ni ne nana ni kira bɛɛ ye kelen kelen ka kira bɛɛ ka jama nati ni nana ni kira min ka jama ye n b'o kira wele ka jɔ n ko nin de ye ka jama ye wa e ninnu bila nin sira in de ka ko ne ala ko ten wa muhammadu n'i ye kira bɛɛ kɛ ten n'a nana se e ma o ni nana ni e ye
de bina ken nun shere u ye baara minnu kɛ ala ka diinɛ na ko o la no o y'a sɔrɔ u tɛ ala ta sira kan n'o y'a sɔrɔ u ma ala ka baara kɛ o tuma na cogo di ale bɛ se ka kunna wolo sɔrɔ nabi ɲuman tɔw cɛ la cogo di ale Muhamadu bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kira tɔw cɛ la ka sɔrɔ ale kɛra kiraw de laban ye baara danna ale de la o tuma na baara danna ale Muhamadu min na ni baara kɛbaaw weelela ka na ale yɛrɛ Muhamadu jɔ a faden kiraw cɛ la ko nin y'ale ka mandenw ye n'a sɔrɔla u ma baara ɲuman kɛ dun kira hami yɔrɔ ye nin de ye ale kuma kana na su selaw alimamiw karamɔgɔw dɔnnibaw n bɛ taa ɲijiraw n ye siɲɛ ba kɛmɛ kɛ maganw arabu a t'a lajɛ sa wa a t'a lajɛ sa an ka segin an kɔ sa an k'an yɛrɛ dɔn sa an k'a dɔn ko cɛ dɔ de bi lahara an ɲɛfɛ n'o tɔgɔ ye Muhamadu an bɛna taa cɛ min kuma suli a fadenw cɛ la kuma suli min t'a ma baasi ye ala bɛna tila ka taa anw jogo jugu hɔrɔn danbe bennaw de ta tiɲɛ a janɛmɛ kɔnɔ an malolen diɲɛ na ya ka sɔrɔ ka se a t'a lajɛ sa aw m'a dɔn anw minɛ ne ka jɔ k'an ka kira jɔ k'o ka anw garanti kira tɔw cɛ la jɛnɛya waanɛw ko nin de ye Muhamadu mandenw ye wali nafolo dunnaw ko nin de ye Muhamadu mandenw ye hasidiw ko nin de ye Muhamadu mandenw ye nafikiw ko nin de ye Muhamadu mandenw ye la ilaha illallah la ilaha illallah selaw e yɛrɛ y'a dɔn i ka kira na dimi kɔrɔ ye dɛrɛ sabu i y'a malo a mana n'o ye n ko i ma de ko bu'istu li utammima makarima al-akhlaq ne Muhamadu cira jogow de tilenni kama jogo ɲumanba minnu bi yan ko n ka n'o tɔ lase o jogo tɔ kana na buru ne Muhamadu cikun ye o de ye e bɛ sɔn ka t'i jɔ o kira la lahara ko e dar'o la ka tugu o ka sira la ka sɔrɔ e minɛ tɛ ni foyi ye jɛnɛya waanaya ni namara ni java ni hasidiya ni bɛnsɔngɔniya kɔ ka sɔrɔ i ka kira dun ko ale cikun ye jogow de tilenni ye o tuma na e bɛ taa mun présenter ka kira la an karamɔgɔ kuranɛ durusilaw morikɛ ni kɔlɔsi bozijanw e bɛ taa mun fɔ i ka kira ye ni kira y'i ɲininka ko ale ko silamɛw ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ baden ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanu silamɛ dɔ ka tɔɔrɔ ka kɛ dɔ ka tɔɔrɔ ye ko silamɛya badenya sira n'i y'i kɔnɔ fa dumuni na k'i silamɛ ɲɔgɔn to kɔngɔ na ka sɔrɔ i y'a dɔn i sigi ɲɔgɔn don kɔngɔ b'a la i dun m'a d'a ma kira ko i ma d'ale ka kiraya la silamɛya hinɛ sira ye silamɛya badenya sira ye o tuma na ni ala ye aw ɲininka sa wa aw karamɔgɔw ko tari aw kun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ mun fɔ ye ni ala ye aw selilaw ɲininka ko tari aw kun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na wa a bɛ mun fɔ ye ni ala ye aw selilaw ɲininka ko kɔn'a selila dama kun ti ɲɔgɔn kɔrɔfɔ kɔni a bɛ mun fɔ ye ni ala ye aw selilaw ɲininka ko kɔn'a selila dama kun ti ɲɔgɔn faga kɔni a bɛ mun fɔ ye la ilaha illallah ka sɔrɔ aw selilaw banna ɲɔgɔn na yan bɛɛ ɲɛna yan wallahi ni faamaw ɲɛsira ɲɛ tɛ ɲɛ dɔrɔn aw selilaw damaw ye ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban aw ma sira ala ɲɛ a ma sira kira ɲɛ a ma sira sigara ɲɛ a ma sira a da ko a bɛ diinɛ mina ɲɛ a ma sira a kelen ɲininka dɔw ɲɛ minnu kiri ni nakiru fɛ a ka fanga bannen a ka se bannen aw ma sira a jɔ dɔw ɲɛ tile la alakira kɛrɛfɛ ko nin de ye karamɔgɔw ye ko nin de ye selilaw ye selila minnu ye bamuruw ta ɲɔgɔn fɛ selila minnu ye mugu ni kisɛ ta ɲɔgɔn fɛ selila minnu ye kasobɔ tile ɲini ni ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ la yan ka sɔrɔ kira ko ni maa min kɛra hasidi ye ka selilaw juguya silamɛw juguya o tɛ silamɛw dɔ ye o tuma na ni aw ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn fa a bɛ taa mun segin a ka kira ye lahara don tari jurumu tɛ sɛbɛn aw kan na dɛ tari alakira ye nin min fɔ aw sen don o la dɛ la ilaha illallah allah allahumma fashhad kad ballagtu allahumma wallahi ala ne ye seko kɔni kɛ ala nin diinɛ in tiɲɛ laseli la ala kɛn seere lahara ala kɛn seere nye min dɔ ye ka diinɛ na ala n bɛ ka k'a lase dɛ ala n bɛ ka k'a lase ala a mɛnna n bɛ ka k'a lase a ma mɛn ala n bɛ ka k'a lase sabu e ko foyi tɛ ciden ma ci seli kɔ ala i ka ciden ye min fɔ an ye n'o ye muhamadu ye an ye min dɔn o la ala n bɛ ka k'a lase n ka dɔnni danyɔrɔ la ala kɛn seere n badenw aw ka kira
asrana ni aya nye foka se adala otumana ayru tajija sa akan na takira tommalo ni ndone ko awfe akan na takira mashuli kira to chela laharado ni ndone ko awfe otumana mbade nyene feminu ndima selika kamini nga jofen folola kana blanga jofen flana nyandola kata otumana qur'ana aya ula ni qur'ana aya minu fuye nyo sura fuye otumana ni alakara hadisa minu fuye nyo boyoro fuye nga abbe farale nyo nga shekle ka dima ikana senge anyini nyini na kitabu ni nyonche ikana senge anyini nyini na qur'ana aya ni nyonche ibishin ka kitabu do nyinite kitabu min toy ko muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah ko muhammadu ya alaka kirai muhammadu rasulullah ko muhammadu ya alaka kirai kitabu min toy muhammadu ya alaka kirai adlaba de ye muhammadu ridai otumana niyo kitabu sorodun ibi a papier de numéro keme ani mugani kelen laje papier de ni ango ma ko fi a fi page numéro muka keme ani mugani kele fi page numéro keme ani mugani kele ibo laje nyini fendi makamininga seli jofen folola kana blani mai labaina o bebe o kitabu inde kono a bebe a page de la page numéro mi kemene mo kile mbade nambora edu yala seli yere minye amina temeni ode sisa a farida a qabla a sunna a musahabu a fadailu seli chenfen seli nyefen ni tlala sella kadala ko nga seli minena shati joli forola seli yere tenye ni muni munte shati joli fora ola ko nala sona nyemindi hakili mama sella kola o kaganga ko nyenyini na chinyini na bo insha Allah atakana na ke inyere sella otmana amba dombade silameu debido aljina na mu'minin minun kera wala nyuman gelawye sella debido aljina na sella minun kera wala nyuman kelawye olu debido aljina na otmana du ni kera silame sella imake wala nyuman gelaye ibe janeme be jugoro janeme na o okmana ni kera sella kafiri yedu o fana o be janeme be jugoro janeme na silame sella jugo jugu o be janeme kono kafiri sella o bi janeme kono mo kay nyeni vla sabade sella nyuma lakika mu'min sella ani nafiki sella ani kafiri sella mu'min sella joni minye islamaya nyini ka nyedo ka doala ka leidu di alama ka soro ka sel damne ka ka bara unye we mu'min sellay ulubi aljina ko otmana nafiki sellay joni ode mi leidu di alama ka do islamaya la leidu woron ta alay fi seli leidu woron ta alay o tale ko ka soro ka sel damne silimi nye o leidu woro kan lomaye kasoro ko damne ne ife ima songa leidu nun dafa sabu leidu nun de kwiti flafara alaka iti jena yake iti shwenike iti golontike iti den faga kira muhammadu mani bla bara nyuma fenwo fena ibo ke ikiba o minu nyo o leidu di alamaka do islamela katla ko leidu boroto olude nafiki sellawye nafiki sellaw ala ko be janame be jugoro janame na otmana atokele kafri sellawye joni minta don yere ko do nganda islamela ibi seliji ta doro ubi seli yere bi seli o yikele islamé o kafri sellawye o min sella flat obe be janame kono kele ndebe aljina kono mi nye leidu di alama ka do islamera ka soro ka seli aya janto ka leidu la a sekula
bon est-ce que leidu woron no ya soro sel anga sella min kembe kata ala e kado sella amba fo ma ko sel e ka chen amba fo ma sella nafigi ni mi ata de mi mata o sella kafiri mi yata o sella nafigi ni ma dafa be otmana est-ce que adafarawa ama dafa sabo Allah ba da ya koni alakira ya amla wala nyuma mina kwa ambo bo alakira ya on sella ubla wala nyuma jume na kwa anzo no ma alakira kwa anga nyongano ni ya ngeto ka maoma kanu foni minga here bi se ama alakira ko anga hina nyona ni ya hina to e maoma na hina ni na ambi min to sorodo alakira ko islame java wala nyuma yoye andu ledu dama ko ni ya amla bara nyuma mina ambake otumana jonde be jonni java bi ni on sellaw damati alakira ko islamete ledu boroto lay jonde be ledu boroto bi ni onte alakira ko mohammi mana java commerce fere la otando e kira ko lesa minna man ghashana aw lesa minna man ghashana mogo ni on islame on namara kuite andoe alakira ko lesa min al muslimina man lam yashghulu بشؤونهم أي من لم يشتغلوا بشؤونهم كو نمغمي ما إتشسر إسلامي وكنغولا كو تسلامي ودوي أو من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم كو نمغمي مي إتشسر إسلامي وكنغولا وتسلامي ودوي بو أندون تشسر لمبه أنزل من ونغاني إسلامي كسر أنتا ينغا أمغا كأنتي تروكا ولي أندما تشسر لمبه نيون كنغو جمينا anga nyogon tachien ko on chesr lembe nyogon kungo jumena anga nyogon maloko on chesr lembe nyogon kungo jumena anga nyogon do kasola ko on chesr lembe nyogon kungo jumena anga ansako soro nyogona ko otmana ledu mindira kerama ko na yambla baranyuma mina ko ambison e ya do e mason ne ya do mason mbalemake mbalewa muso mason ere don ala wasara dusukun shere nyake make da jendra merdila ni ala bara soro wallahi iyere biki yere shere sikato la ala kuti nyake make ibe jendra merdila wallahi ni ala bara soro kaloti tike jende before otmana yano ke ambe mina anyeru nyebo lawo mbadin ama foi dafa ala kalaydun nuna ama foi dafa o yemminu nya do ka tayere ni min ta do yere ko do ngambe islamia la seli ko du ado akara bona dai otmana mbade pour que ka tamagi bo elap mabe ka do selti ma do aljinana ni islamia ka do islamia la otike aljinana denye fo ika do islamia la ka tlaka islamia yere ke o de bi do aljinana ka do islamia la idone ko alana do ngawnye kasraku ke o de bi do aljinana sabu alako ko almu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu أولئك سيرحمهم الله سورة التوبة سيرحمهم الله سورة التوبة على كو مؤمن الشمون أن مؤمن مسلمون كو أدو دي يدوني ولو دي ينيوني وبينيوم بلا ولنيوما سركا وبينيوم منك ولدكو كلا وبسلي جو أجو تغلا obitlaka jagadi ajichola no kera obido aljina nawa ayi wa yuti'una Allah wa rasulahu obitlaka tuguni ka alabato ka alakira labato alako ka min toy ni kira yo lase ama uyo toy alako ka min ke ni alakira yo lase ama uyo ke uye uwasa ni alayka alaku mai ko wasa ni kira Muhammadu ye ko ka kira ko wasa ni kira ka ladili kawnye ko wasa ni kira jogo ladigeli aulaika ko utigila musa sayarhamuhumullah kwa sebe alaka hina ulula la harado ningo ka jurumu misanu nya fa kuye ku do aljinana
otmana seli damama maado alijinana jagama maado alaya mu'miniya maado alaya fo akasoro mu'minu minu nyenyombla wala nyuma sraka ka nyogon ladi kabo wala jugu kelma katla kotuguni ka seli jo ajo chugo chenka ka jagabo aji chugo chenka uka jagabo kanake nyadi ndene muso chemae wal manyadi mbenge musoma sabu mbi to soro dela wal manyadi nga morkema wal manyada nga almamima kasoro jaga tayoro ala ya jate qur'ane kono ka ba ni tatara srawore fe min toye e na ta srawore fe imam minji o janame otumana ka selika nyeka ka jaga bo anyeka mu'mini yani wale nyuma ka nyom bloka ka nyon ladi ka bo wale jugula ka selika anyeka ka shunke anyeka ka jaga safula ka jaga bo anyeka obi mogodo aldina ala ko ay kwa tobe e jume wa atfin ibatu wala wa de kore ko e après wa yuti'una Allah utlalaka ala labatu okore ka ala batu ala ko mi usona ala ko isigi uyusigi ala ko wili wa rasulahu ani ala ka kira ko mi ala ka kira ti fosfo fo ala mufo otumana ala ka kira mi fo anye ko ala kote ko akasoro anyiru sona mbe oma ambo fo ambo ke mi e puma ya ambo puma fo mi e wale ambo wale ke ko tumana ko otigila maw ko asebi ale ala aka hina olu de la ku do alkina be otumana ni ma minye seli doronta du na fora mogo ma ko ni wale juguye o de kara mashiba yebi na fora ala tisoni ma no menida fone ala faralika nyota nu mi do kasola ibe jamana bla John Ver karamo yeru minu ngolo ye dine ere nyamawe minu ngolo nyo ala ko dona ute ni ko ni haramu ye olu bi feki nyana mamene fone ala de duna inuki bo otmana kasoro ala dunye ka fonyo ma ayeni ke ayeni twe ala de yo farda ya beka ko ni mawa mamo ke anabona jingi otiko ka bona minti wili fiew yani ka se lahara doma mbadu ala madawma ala ko aka qur'ana kono tuguni o qad aflaha man kom mo be kuna jara tazakka mo minye anisania kabo wole jugula kabo hasidi yani nafiki yani bezangoni yona kabo jena yala kabo jena ya sentiki yala kabo jena ya kela ufa yala ka inni sania kabo ala ka wole juguni kongo bela ka jagabo ikan na bolola ko sania jagabo chugo nyumana wa zakara isma rabbi ninga imma togo kusma ka imma togo kusma wa zakara isma rabbi ka imma togo kusma ala togo kusma li koroyedi ko la ilaha illallah odoa ay subhanallah odoa ay alhamdulillah odoa ay jumende ala togo kusmali de koroye ni bina jimi adon ko be dine dola nyiningali ke iki yera nyininga ko ne ko anga ala bi son ni njimi ni mawa ni bina puma mi fo yani daka wakana ye adon ebe dine dola ne ko anga dine kuntigi ala bi son ni foli mawa ni bina wale min keddu nyiningali ke ko ne be dine mina o alayin abi son ni kelimawa o de ye wa zakara isma rabbi ku yema togo kusma o yo de nyote ni la ilaha illallah fodo walma allah dama fodo walma ala kusmali warado minte ala kusmali ye ka walewla no te ala kusmali mogobse ka ala togo fo ka teme shaytana ka o ko teme ngo bol sonaw ukumi dore fo ala togo ni ala mangutu ko wa ala mu tachin janama na ka fo obema wa otmana wa zakara isma rabbih ki ma togo kusma o qorade ibi wole ke ka ala ika ala danyoro don o la o dakali no dakabalia ala ko no keradun fa salla isra laka sili qad aflaha man mogobekuna jaraka do aljinana man tazakka mogomi nyanni saniya ka kan navolo saniya ni jakaboni wa zakara isma rabbih ama wale shike
faka alaka kiti don o wale na dakali ni haramu yala fa o ko fe solla asoro la kasi ko tugude kuna ja be otmana ni mo mi sella imma o make alaka fusi nyonyini na fo iyere sako du ere ki yere jabi mbale make mbale ma muso chenyini naw otmana ni seli yodo dilema ona nyona chama ala fe qur'ane kono selika ka fo seli yere bi mado aljina na o masabe alaka qur'ane aya fusila nga keletala ni ankara mo min nya yorodo dine ye mbadeu don bawde be nyogon de meka alaka dine de me parce que alaka sallallahu alaihi wasallam ataraka donito dine nye don bawde kuna ni o dine don baw otmana munde bise ka dine ntaka nyefe fo dine don baw ka do lahara olude bi nyininga uye minke ukadonna parce que alaka sallallahu alaihi wasallam aka hadisa la ako mo sababe lahara do olude ni kiri bi folo ula kasoro ka bara fusi malaja folo afolo e joni e donba ko be karamo de wele kanajo nu nana karamo de oba yininga ko iye munke alaka qur'ane donna iye mo ko bla sraj menka ere mu wale nay ko otmana ode bi sega sega folo ni ko ala ne pli qur'ane kala shufe mba jigi miseka jigi kalo kono shen nani miseka jigi kalo kono shen ta ko ala ba fo ikmo jini jenni yorodo de kama walma ikmo jini mo ka fo ku nyonte qur'ana kala na de kama odun fori makaba ko de yini yoroy ikabara to ci laje ble ku ba fo ko katani ye janame kono wallahi ni halaka rakatma ko bo ni odon bo tara janame kono to du soro kana ni warti uye ko aye munge alaka hinana alay hinami ke awye kasura ma baraka yede ala yaw jarabina ka herami aye munge na yede ko warti do ba fo ala nye fanda unjigi tugu ala nye foni sire ya kenaye ko ala ba fo chenlo iyo foni sire ya minke ikumi fe mogo de ka fo kuye foni sire ye kuye ma nyumaye o fori makaba otmana itachiyana o de keri ni yoroy sabo amakane ala nyeda nyini kama kera je togo mi kama yo soro melike o akana ka bara to la jablaye ni tachin janame ko wallahi ni ala kraka pumay sallallahu alaihi wasallam don bo global bo otmana o don bo sa akaka de au kawli ka chesri aka lahara nyinina au ka lahara tisoro fiew fo aka soro ay min don o barake ko nyuma na ya folo no kera nyuma to bi laje no au ka dinal la se to ni nyama soro la aka do aka hejin nu o ba do bi bonani alakra kan hadisi ni ka soro alakra ko lahara al de ba au nyini nga yemi fo confusion bo au jin kloti fo ila eseliko ya do akra bare otmana nasoro la ay femene kan kuma nuna mbika kan bade unde demeni alaka dinal la selia ala yo don ka temeneka ni au don ba un karamo na we fen na michichin amanga au kan ne soson ko feble amanga au ka ofone ko feble nyote au be alaka dine de chen sabu na ko chente convient minu ntlobe au la olo na chen do mini ble chugodi otmana ne dami ya fo ne masaka ba abi wajibi au ka alaka dine alaka jonyuma unde tay amanga au ka sigi doka chen aya dlabolo imaka wele ka kalo jirala wal ma kana no fa akaso islamia badanya ne kelenyaye ka ka fli yirala na ya yira nan gele na alala mbi chien mena ka sigi ko fomba de unye sabu ne kunde mindo alaka dine don bangana doye ne famu ya ola tumana manga au ka sigi ka fuifo abalma ken kofe nasoro la au ya do ko ambi laba alabulu ni nyoro ka jam minu na dugu ni dugu obiseka uka garibu ke u balma ke obiseka electrici ama adresse mina odeye Bamako Mali boîte postale numéro 1963 boîte postale 1963 Bamako Mali République du Mali aywa na akilla obifamu halni afatugo aywa السلام عليكم ولا سا مبادئ استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مبادئ اني alakani man nom bla yoro mina ni odeye seliti fosinye foslame de islame mi fana idona islame ala na donga unye ikele ka seli faraka halbe seli biga ki deme ka jogonye nyote seli damati por nyem koy sabo alako
ko faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad. Ko ni mogo min dalembala ko ini alabna tanyo ni laharado ko ikabara nyumanke ikana ale ala flangafo ya mogo shila ale ala batoto kana ala wara fara ale ka kale bato otumana ambe misri minun kono Allah ta'ala mu fo o misri dombawla eske beka kani misri korona yawa eske adagalendo ambe katambiri misri kono ko ambi seliwa ayi misri sel dagalembe mogom minunyi adaгаlembe minun kaye misri kono adaгаlembe minun gaseli misri kono eske ala molu toko kerengere aka qur'ane kono wa ayu toko kerengere ala ko jonu nde kakane misri ala ko misri kakani jonu ala ko jonu kata misri la ala ko tugo de wala qur'an kono Allah ta'ala ko ala min se korotalendo sebbe laba ala min bolo ala munya damine ni o ala de balaba ala ko o mogoma ko ya ayyuhallazina amanu ya aw mu'minun karal liman yajonye ni aw dara alala aw kado ni Allah ta'ala kam misrimi ni o joli ya marudinga kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kwa ko fo awye otmana mbadun Allah ta'ala ye mogo jume unde jate comme ye misri joli mini kira yo foslame ye ala ye misri sellake jonunde ni Allah ta'ala ye olu tiki togodi amma qur'ana kono Allah ta'ala ko ala min se koro talendo aka qur'ana sura la sura min togo ye ko suratu tawbati aya mugana kono ala ko إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. ألكو ne alaka misri selli de kakani mogoye ne alaka misri yele manani de kakani mogoye na fora ale alaka misri joli ka triwol ta ka misri jo okote na fora mbita sugu joli de koroye jama minu mbitu sigi sugu la ka fere ka nyoma bi fo nunde ma sugu jolaw nga sugu gwaturu law kote otumana alako alaka misri jo bagaw o de koroye minu kakana alaka misri selli minu kakana alaka misri duniye ale rek kambe sellam minuma ko o de mogoy mogom minu amana billah minu ndara ala yara la folo ko mawrati wal yawmil akhir minu ndara la ko la rabbisi kwa kagel wa aqama as-salata ninga suraka selijo ala yara jati kama ni o seli jokori wa ata zakat ninga jagabo komi ale ala ko chugomina walam yakhsha illa Allah amasram mafusinya fo ale ala mogommi masrafu nya fo ale ala ko olu de misri sellawi fa asa aulaika ko asaba ale ala o kebaganu an yakunu olu kake min al muhtadin siranyuma minana yemma kanalewi oladu mbadun seli yere wajibi yalika seli bi wajibiya mohoka tumajume inde fenjoli be ni oye no kera abi fo seli ye ere ma wajibi ala ka kira joli fo ola mbadeu ala ka kira mi fo shurutu wujubi salat ko seli yere wajibi shartiu ka fo seli wajibi yara karisaka po sharti mi foro lambadeu amino damna sisa kasoro ka seli fardani sunan ablani badawma abanga jofen zabana nyini jon fe sabana mi bi seli ko fa salamu alaikum.